الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في محكم كتابه المبين: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والصلاة والسلام على المربي الأول لشباب الأمة وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القائل: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وبعد، إخوة الإسلام، إن الشباب في كل أمة هم عماد حياتها وقوة نهضتها وصناع حضارتها، وهم أمل الحاضر وعدة المستقبل، وهم قادة الغد وحكامه وقضاته وموظفوه ومعلمو أجياله. فتتميز مرحلة الشباب في حياة الإنسان بأنها أغلى مراحل العمر، لأنها مليئة بالمشاعر الحارة والعواطف الفياضة والقوة والفتوة والتوقد الذهني والعطاء الفكري. والشباب هم عنوان تقدم الأمم وعامة نهضتها. وإذا أردت أن تعرف مستقبل أي أمة فلا تسأل عن ذهبها ورصيدها المالي، فانظر إلى شبابها واهتماماته. ولذلك لا بد أن نرعى الشباب ونربيهم وندربهم. وها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا لنهتم بأولادنا وشبابنا، فيقول صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسؤولة عنهم. balma ambe alatan ambe alafu ambe abakada aka nema uchama la nema nimbala na jati tambulu ayan foni joro ina she chama ango alaka nema bilibili ba islamiyai me kena ibe islamaya nema don qur'ane dila kuma otmani qur'ane taki sigi ala ka famiyali dam ni qur'ane aya uta ibe islamaya ka nema do. suratul rumi aya biduru ani nani Allah subhanahu wa ta'ala adamaden ka kaba bangindo fo ka tasa ka saya. Allah subhanahu wa ta'ala ko Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin. Ako adamaden ala de masaya ayuda ka wala fula. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwa. La fukofe anana fanga dawla. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Fanga done kawla anana kana ulla futuguni wa shayba kakla ka shije bo awla. Akwala de masay femi ya jabuda wale ala de se masay ale ala de doni masay amani no ala fe aka nema ni kishi jida ka kirabaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma folo mi magodo funankenu na nyenama ya kono ulama ubla sira ku guide ka sira jirawla
o ye ala kira de an b'a fɔ la jeunesse jeune ka éducateur fɔlɔ ye ala kira de sallallahu alayhi wa sallam ale ye jeune minnu lamɔ ɲɛnamaya kɔnɔna la an bɛ taa lahara o génération tɛna diɲɛ kɔnɔ bilen minnu bɛ dilanli kɛ minnu bɛ ɲɛni kɛ minnu ye kalan kɛ ka faamuyali kɛ ka ɲɛnamaya sauver ka adamadenya bɔ nɔgɔ la ala kira ye jeunesse min lamɔ sallallahu alayhi wa sallam o jeunesse ɲɔgɔnna tɛna bilen an b'a ɲini ala fɛ ala ka nɛɛma ni kisi ji d'a kan a n'a ka sahabaw a n'a ka sodunkew ani maa min ye baara kɛ n'u ka taasira ye fo ka se alikiyama don ale de ko an ma hadisa la limaniya jɔn ko fila don ko mumini fanga b'a la limaniya fanga b'a la farikolo fanga b'a la ala dɔn fanga b'a la ko mumini ko hɛrɛ b'o de la o de ko ka di ala ye ka tɛmɛ mumini kan mumini min lafulen ko nka ko hɛrɛ b'a bɛɛ la dɛ an balima o kɔnɔna la ni ala kira ka nin hadisa in lajɛ ni bɛ fanga mumini fanga ma kɔni ɲini limaniya fanga kɔfɛ farikolo fanga o bɛ funankɛninw de la ka d'a kan aya in na ala yɛrɛ ye adamaden tila k'a ka ɲɛnamaya tila saba ye ala ko k'ale de y'an da ka bɔ lafu la i nana diɲɛ na i bɛ lafu kɔnɔ o y'i ka denmisɛnniya wagati lafu kɔfɛ i bɛna fanga sɔrɔ o ye funankɛniya ye fanga in kɔfɛ i bɛna tila ka lafu o y'i ka cɛkɔrɔbaya ye i si b'i jɛ hakikatan ni kurusi fɛn o fɛn na i tɛ se o si la bilen ɔ ala ye ɲɛnamaya tila saba ye nka a saba la valeur a saba la min b'a bɛɛ ɲɛ n'an kan k'an cɛsiri o wagati mɔgɔw kan k'u cɛsiri an na o wagati an yɛrɛ kan k'an cɛsiri an yɛrɛ la o wagati an ka dɔn o de ye funankɛniya ye o de la an ka dɔnnibagaw ko jamakulu o jamakulu jamana o jamana an guloma y'a funankɛninw de ye misiri jɔlen filɛ n gulomaw ka piyew kan jamana bɛ jɔ piye minnu kan o y'a funankɛninw de ye jamakulu o jamakulu fana jamakulu in ka fanga o y'a ka jeunesse de ye n'o y'a ka funankɛninw ye jamakulu o jamakulu in ka taaɲɛ a ka civilisation a ka évolution ka taaɲɛ ka bɔ nɔgɔ la o bɛ sɔrɔ a ka funankɛninw de fɛ jamakulu o jamakulu u jigi daan bɛ u ka funankɛninw de kan n'o ye jeunesse ye hali du kɔnɔ fa jigi daan b'a denw kan i ye fa min ko ye ne jigi tɛ n den si kan a y'a lajɛ a bɛ sɔrɔ a kunkolo ma ɲi walima ko dɔ kɛra n'i jigi ma da i denw kan i jigi bɛ da jɔnni kan ala ye den d'i ma k'i bɛ kɔrɔ de ala ye den d'i ma k'i bɛ lafu ala ye den d'i ma k'i bɛ dɛsɛ n'i lafula tuma min i dɛsɛra tuma min i bɛ sigi o suma la ala ka maa ɲuman kun tɛ ala deli wa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ala i k'an denw k'an ɲɛ suma la ɲɛ suma kɔrɔ ye n'an kɔrɔla an k'an sigi u k'an ta o tɛ wa adamaden bɛɛ nata bɛ da jamakulu bɛɛ jamana bɛɛ nata ye a ka funankɛni ye wa du bɛɛ nata ye a ka dudenw de ye an balimaw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛn min tɔgɔ ye ko avenir jamana ka avenir siniɲɛsigi duw ka siniɲɛsigi jamakulu o jamakulu a ka siniɲɛsigi o y'a ka funankɛniw ye n'a ka funankɛniw ɲɛna a ka siniɲɛsigi ɲɛna mɛ n'a ka funankɛniw tiɲɛna siniɲɛsigi tiɲɛna an balima silamɛw o de la n'an y'a jateminɛ munna parce que n'an ye bi funankɛninw lajɛ minnu bɛ universitéw la minnu bɛ lycéw la minnu bɛ seconde cycle la sini cadre de sini cadre ministriw t'a kɛ minnu bɛ ministériya la bi n'olu fana tun bɛ université la don dɔ la tɛ min bɛ président la ale fana tun bɛ université la don dɔ la jamana jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ n'i ye dɔ sɔrɔ a la a passera universitéw de fɛ a passera lycéw de fɛ u bɔra jeunesse de kɔnɔ o tuma na an ka bi jeunes bi funankɛninw sini cadre don o de la an b'a fɔ ko jamana ka siniɲɛsigi o kelen a filanan ye min ye n'an y'a jateminɛ o denmisɛnnin ninnu fana cadreya kɔfɛ an bɛna ye k'a fɔ olu de bɛna k'an ka juges ye don nataw i ni dɔ bɛ seli ɲɔgɔn fɛ yan i ni dɔ bɛ kilasi kelen kɔnɔ a bɛ sigi ban kelen na a bɛ f'i ye k'a kɛra juge ba ye a kɛra juge ɲɛmɔgɔ ye a kɛra ministre de la justice ye ka d'a kan olu de bɛna k'an ka jamana kiiritigɛlaw ye don dɔ la n'o ye kalan kɛ n'u tilala siniɲɛsigiw don ka d'a kan
u bɛna kɛ fana an balimaw juge kɔfɛ u bɛ se ka kɛ avocat ye u bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye wa u bɛ kɛ jamana fonctionnaire baw ye u de bɛ kɛ directeur ye an ka baaradaw la wa min ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan wa muallimu ajyalihi olu de bɛna kɛ maître ye ka génération kuraw former ka di an ma maître dɔw tɛ classe kɔnɔ sisan mais n'olu bɔra yen o dɔwɛrɛw de bɛ na nin kalan wɛrɛ ye directeur tun ye karisa ye o taara retraite la nin bilala nɔ la jɔnni bɛ bila nɔ la jeune dɔ de bɛ ta ka bila nɔ la tuma la o b'a yira k'a fɔ siga foyi t'a la n'a fɔra hakilima ye ko jamana ka siniɲɛsigi ye funankɛni ye siga foyi t'a la hakilima tɛ ban o ma ka d'a kan ni maakɔrɔbaw taara olu de bɛ na o hali an filɛ nin misiri min kɔnɔ a siniɲɛsigi ye denmisɛnninw ye o alimami min bɛ yan don dɔ la n'a taara denmisɛnnin dɔ de bɛ na hali n'a ma taa hali k'a to yan min ka d'a ye denmisɛnnin dɔw ka y'a bolo a k'a fɔ karisa tɛmɛ k'i jɔ n'a yɛrɛ jɔr'o kɔfɛ a bɛ content de quoi parce que a b'a dɔn n'ale tɛ yen maa dɔ bɛ se ka nin place t'ale kɔfɛ denmisɛnninw an ka laɲini de ye nin ye denmisɛnnin ninnu na an balimaw o de la n'an ye jateminɛ kɛ ko nin de kosɔn sa kodɔnnaw y'a ye dɔnnibagaw y'a ye ko adamaden si waati bɛɛ lajɛlen n'i y'a bɛɛ ta k'a bila min valeur ka bon a bɛɛ o ye ka funankɛniya ye n'a perdre l'i bolo si perdre la n'i y'a tɔnɔ bɔ i y'i si tɔnɔ bɔ ale de valeur ka bon si waati bɛɛ lajɛlen ka d'a ka fanga waati don ka d'a ka denmisɛnniya waati don ka d'a ka hakilija waati don ka d'a ka kodɔn waati don ka d'a ka sɛbɛkɛ waati don ka d'a ka siniɲɛsigi waati don i bɛ kɛ jamana ka siniɲɛsigi ye cogo min hali i yɛrɛ ka siniɲɛsigi ye adamaden funankɛniya kɔnɔ i yɛrɛ ka siniɲɛsigi e m'a mɛn alisilamɛya kɔnɔna la maa min bɛ tɛnɛn su tɛnɛn o tɛnɛn a bɛ su alamisa o alamisa a bɛ su o su a bɛ wuli ka arakan tan di ala ma a tɛ misiri bila lahalaya si la ko n'a dumɛna o kan ni bana y'a dɛsɛ ou bien fɛn wɛrɛ y'a dɛsɛ fo ka taa sa ala b'o baraji d'a ma mais e bɛ se k'o kɛ waati jumɛn i funankɛnama funankɛnama bɛ se ka nafila su caman kɛ i bɛ se ka nafila seli caman kɛ i bɛ se ka misiri lata caman kɛ i bɛ se ka alako caman kɛ n'i y'o kɛ k'a kɛ o kɔrɔ i ye juru don ala la maa bɛ juru don ala la k'i to funankɛniya n'i kɔrɔla ala b'a sara i ye dɔgɔtɔrɔ ko i kun bɛ sun mɛ bana b'i la sun dabila dɛ kabi ala ye ne dan b'a la a tɛ sabali kɔnɔ a dabila ni dɔgɔtɔrɔ k'i k'a dabila i ka juru bɛ ala la alamisa o alamisa ni sunbaw y'u sun tigɛ i ka baraji b'a nɔ la ntɛnɛn o ntɛnɛn sunbagaw y'u sun tigɛ i ka baraji b'a nɔ la sunkalo la n'i ma sun sariya ye min fɔ i b'o bure bɔ i ka baraji b'a la mɛ o b'a sɔrɔ i ye juru don dɛ n'ala i si yɔrɔ a waati bɛɛ la balimaw ye an balimaw de la an ka kodɔnna dɔ ko n'i taara jamana o jamana la jamana o jamana n'i donna a kɔnɔ jamakulu o jamakulu n'i donna a kɔnɔ i bɛ fɛ k'u ka ɲɛtaga dɔn k'u ka avenir dɔn k'i kana lajɛ est ce que sanu bɛ nin jamana in kan wa pétrole bɛ jamana in kan wa jamana in trésor kɔnɔ wari caman bɛ yen wa sɛnɛkɛforow bɛ yen wa la i bɛ jamana funankɛniw lajɛ dɔrɔn n'i y'a sɔrɔ jamana funankɛniw sɛbɛkɛlaw don baarakɛlaw don o jamana bɛ taa ɲɛ maa si se t'o la mɛ n'i y'a sɔrɔ funankɛniw dakasunɔgɔ de ka d'u ye ka tile ka te ni ka si ka te min o jamana tɛ taa ɲɛ a tɛ kɛ foyi hali tun bɛ k'a lamɛn arajo ɲɛta la dɔ bɛ ka kuma Kucala a ko jeune caman bɛ yen diplôme b'a bolo a sigilen don so kɔnɔ k'a tɛ baara la k'ale mago b'a la ka n'ale fɛ yen k'a ka n'ale fɛ yen ko farafin sɛ k'a b'o den tan d'a ma farafin sɛmuso den tan ani dondonkɔrɔ den kelen ko kalo kelen kɔnɔ k'a bɛ 1 million mara ale b'a dege a kan n'a baara kɛ cogo min a ko baara bɛ yen dɛ jamana o jamana n'i y'a taatɔ ye ɲɛ a funankɛniw de kɛra baarakɛla ye du o du n'i y'a funankɛniw taalen ye ɲɛ a du taalen ye ɲɛ funankɛniw de kɛra baarakɛla ye du fila b'aw kɔrɔ ni dugu jɛra denmisɛnninw bɛɛ bɛ bɔ ka yɛrɛkɛ ka t'u ka baara la mɛ du kelen ni dugu jɛra o denmisɛnninw bɛna teyida sigi ni suma y'u sɔrɔ yɔrɔ min u b'u poussé ka taa yɔrɔ wɛrɛ o teyida sigi la o du in tɛ kɛ foyi ye fo ka taa diɲɛ wuli minnu bɔra ka taa baara kɛ o de bɛ don da la maa min ye baara kɛ o de bɛ taa ɲɛ wa min y'i da ka sunɔgɔ o de bɛ taa est ce que taa ɲɛ bɛ ne dalen sɔrɔ sunɔgɔ la k'i kun wa an balimaw ala ka hakili ɲuman d'an ma o tuma la jamakulu o jamakulu a ka ɲɛta a bɛ don a ka denmisɛnninw na o de la alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a kumana an fɛ a ko dutigi kelen o kelen denbaya min b'i bolo i ka so danaya don lahara i bɛ taa ɲininka a la o denbaya tɛ dɔwɛrɛ ye ka funankɛni minnu bolo so kɔnɔ u kɔlɔsi u bilasira a kumana dutigi muso fana fɛ muso o muso n'i bɛ furu la i cɛ denw danaya b'i bolo a cɛman n'a musoman i k'u bilasira lahara don ala bɛ t'u ɲininka i seko kɛ u ka ɲɛnamaya dilanli la cogo di
ala ka kili mandam ambal ma aslamu nayi tatemineke ko anga segi kata ala ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam anga tale ka watila ka laje ay funanken ulangu tugu ka laje rasul sallallahu alaihi wasallam funangenu nya deme tugu dine ta tugu naya jatemine dine ndomba folo bekra funanken ndi de la rasul sallallahu alaihi wasallam ba fa ka hadisa dola kun nasara lishabab wa khadala lishuyub ako funanken ndi ne ala kira deme ko me chegoroba ya nyini ku senda nga dine nga ala yende meni funangenu magan funangenu madina funangenu willa ka joka chesirike ka dine nda kuta ala dine korota ni wi funangeni do yoni ite Zubair ibn Awwam fo ma tamina na ku bido alkinala Zubair ibn Awwam balaw ahdul asharati almubashshirina bil janna abedo islamala mama shi santandu nga fara le de mako hawari islam islamiyat de memba awwalu man salla sayfa fi islam ma folo mi ngurufo shika wa tan kono islamiyala ka nyeshi kafiruma wode Zubair ibn al-Awwami ala krat ne muso Safiya bint Abdul Muttalib o dendo ala krat cousin direct santandu te funa ngani ada ni Zubair boray ibe Talha ibn Ubaydillah ibe ale fanata ala ni Zubair kumina fo flanu ni Zubair be orom Talha be ni Zubair be orom Talha be Talha fana togo nana ma tami me dal jina kono Talha togo nana Talha fana aduna islamala shi santan woro fona ngani atan ko kelema fo ko de dire dar ko tara woro wire ni Talha boray Sa'd bin Abi Waqqas ala kira pengen akma fo sahaba ma ni Sa'd be kana ko hada khali ne benge fle kana adola kelenga abenge jiradela ni mamin benge dine ala kira benge kaka ko de Sa'd bin Abi Waqqas ay dina indeme de ben chobe silama ala kele farman ba min kana ala kira fatule ko nabi fo ko ma'arakatul qadisiyya anyamo ya ko Sa'd de bulu kile sabali kira kelena uni perso ma wa ke mefla sahaba ko ni teme ma wa tando ko ma wa ma me kili sabana ala yeset mo yumine ka do madayin ko nyemo ko rustum sigle yelela ako laqad intasara ash-shabab ako serana ako me funangenu de bula ode atu serana Sa'd bin Abi Waqqas ay do roba ke dinen kono de ma dona islamiyalla ambal maw Sa'd bin Abi Waqqas aduna islamiyalla ka shito santan wolofla ale de bala ka chimama mba nyini fe me fen fla nyini fe ko fo ala e bala ka ke rasul ko me aka fo ala ninda e fen fo aka so ni ya dili here la aka so ni ndimina makoro ni ya danga o kala te mo woro o e folo e flana ni mbolo jani kala e ka shima o mama kana je ala deli kala ko kenye rasul ko Sa'd man benge mbala deli mene fana be fendo nyini fe fana ko laylu tani ako e muye iba laylu tani kite haramu dum fi kata la haram mesro ka ala deli ala be so ako kira manyo laylu tani mbita la haramu ti do ndakam do o keray na idanga ti wa role na e kala shimal na nyeda to bibili Sa'd bin Abi Waqqas nunu e dinetta funangenu nambora ila mita jonna nimbe ala kira ka funangani la monewi amita mina o tay kabakoy al arqam bun abil arqam aduna islamala ashiye santan an woro abibo khabila mina khabila to ko bani makhzum ani bani hashim fadeyan gelen de buniyon ale dona dine la wati mina foraka ale ta do dine la mo bolo mami bobo bani hashim ba fo ko ngalo wode ato ala kira ya ka sota kaka soke islamia chezi parce que atebla mo kunguro la ko ala kira be son kaninga soke islamia chezi parce que ade ko kabila mina ana ala kira be ko kabila mina fadeya fiman de bunyo e kira e sahaba umar aka so 57 jeune de funa ken aka gere de grâce islamia chezi e ka gere chezi c'est ka chezi e ka gere no kira chezi mais si tigi chama na sura e ka so ingono mais arkam ka soke la islamia chezi santan saba silamo bala ka qur'ane kalam ko kala ka dine kalam ko santan saba al arqam bun abil arqam ala kala ka funa ngani la mo ni
amal min be dawka Khalid ibn al-Walid Sayfullah al-Maslul. Khalid ibn Walid silamaya ke alakira kele ka hijra ke kana Madina silamaya hijra san woronan ya fam pacte de Hudaybiya kera sami Khalid na tubiyo sam kira ale de wele ko silamaya ka bamuru mi foshila kafiru nofe abina domi a parlemba sanu chenu ba a bolo a sanu chenu do ma kana grometi bo ba bolo la kira kama ko Khalid an ka dine la sanu ke do ne ay grometi bo bolo la ka barasolo bo ka chenu bo a valer ka bona aya be ka ala kira te ka ba ke ka dine dem aya ka bamuru ba ko bamuru min fle kira nye bone chama jigi islamé o kaneni mais mina bone min jigi kafiru kaneni bamuru kelo rebe juga islamé o tay wayo kene Khalid ibn Walid min be daw ka Qaqa ibn Amr kona ale kun togo fora perse wiye ko Qaqa a togo doron kama do be ni kasa Sena Amr ibn Asi Umar ya bla kata Egypte daile keleke de desera c'est-à-dire ina fo aka keleke de mo damado fagarala amma go aran forla ay tibla Sena Umar ma ka mago be keleke de ma wata nanina ka go bla kana aran for Umar ko kaya me Umar ye ma wata ngo ka manani faraka kaletri sebe kata dama nyama watanchi ma ka manani faraka o ma wonani kelengele be cheba kele ma watan nani da faraka Qaqa ko bala de manani mindira ku kelengele be cheba kele Qaqa ko mi ala kala ka jenu Bilal ibn Rabah jonde ku ka kala ka yeleme ka ke matigi ale de kafiru kamanaga Qaqa ibn Amr ambal ma islamo min jemu to folen filini Makka maga kafiri baw nunu de yu kamana gwa Kisra ya famia wala Kisra no e persewi nunu de yu kamana gwa Qaisar Romeo nunu de yu kamana gwa Fatahul Constantiniya nunu de Constantiniya daile Al Andalus nunu de Andalus daile Andalus anga mo chama mi dai sisa da wari ni la silama wi Andalus mara sanke meshi o ya zoro silama ya funanga no musebela Espagne na fora Andalus Espagne silama wi ya mara sanke meshi Portugal de aminana me wi aminana do mi kuma minanga funanga no ngasebe bana pem ya mina aya to amato sebela ye estion black na chien sabadi estion na chien folo la kasi ngana soro ma fla be wi kelela yu nyininga ko ni mega qur'an aya do fo ne akorofa ko ta te qur'an no kati menika estion go kangata ko nunu be sebela ma nunu mi nyon so qur'an la mati so lula estion na chien flana ngana soro ma fla be ka nyon so ala kira ka hadisa dola we nyiningal ke ko ni hadisa korofo ne ko do akwata ta hadisa donne usegira pali be antisu mais samana no nasoro mo hotel sigi mega kashi we nyininga ko mun kara ko ka rendez-vous di musodo makama kale ko kashi ko sami se ka yoro nyine sebe banu la ni kafiru be fe kan kele u bi funani nu sembo sebe ko bela sebe ko be ka klongelo maître do be ga fo en ka dona classe ko ba ko te ka dona classe ko ay petni do e asigli ba bi ka kashi e ko le ko mo ko mun gara ka go no ko ni Bob Marley de ka sanyele membe bo tellement que ne ale ka saya tigira ne ko Bob Marley ale be ka kasho de la ko Bob Marley sa amma min tara janame ko no amma bi fe ka ta fara ka donc au sara fo sanyele me o inquiétude de bi el non wallahi Bob Marley di fatura vraiment ka saya classique non islam classique non do sigi me do be kan kuma yaro ngolo c'est-à-dire kafiru sira anga dem senu kumuro ambal ma islam ya rabbi amba Allah subhanahu wa ta'ala deli hakli nyumam be ala fe ala ka di amma ambal ma islam Espagne anya mara sanke meshi
na klalana tuma mena sebe wora nga nyina ma kono anga so sebe ka wa nga nyina ma kono funa ngenu ni sebe kele Mus'ab bin Umayr ala kira kash funa ngeni la monen wallahi akku ngade ala kira ku do wara ku kana ala kira ku mo nyogo udu kele do ni aye do kulela ko ala kira fagara Mus'ab de ku fagara do ya mbiri ko ala kira warti gidin war abba to ko Khunas bintu Malik Khunas bintu Malik magambe ni Khadija ta banyo na warti ay ko be jadina ya ro ni ma warbe ma ba fe bi jagate mi fata kaw ay ko be jadina ka fe bedam magambe be a sheria ka fini nyogona dem makana aka samara nyogona ti sina abe dumini mi kay ta du abe shiso mi kono ite shi a cheka ye dawla bala ye argent de poche mi ba ko ta ati kuna aka parfum kasa na temena club be kono ni na ba fa ko yal Musa wara ya parfum fe ma yesi gido la ko ni be fri ko mi la ba ko la hara ko indi do de atara tubi ga islamia baya ke tara la grafi kira ya bla kata Madina le premier ambassadeur en islam ale tara wele ke kata islamia sankele Madina kono sankele dute ya maslame bo dumi kono Mus'ab bin Umayr ame Sa'd bin Mu'az mi ga kibara fa mo tubira le mi samoro ke islamia la ni meleke wa biolo na jigila kana ka janaja mais Mus'ab de ya do islamia la atubilen tara ka atubile atara ka kabila mo segere na matubi matene na shike aka kabila betubila boye ko jatemene Mus'ab aye Sa'd bin Mu'az tubi Sa'd bin Mu'az ka kabila chena muso bedo na islamia la o be baraji be Mus'ab kuna ale be dongela ko dinu kono la hara do ita jirim fo ala ana na nyina may kono ka nga barake bara mi wajiban ala nga kateme bara beka we ka barake ka ala ka dina deme wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun amada donge ka amada concert kam amada bal kam amada sum kam amada yala kam amada dorobuta kam amada glomi kam amada jina kam andara ala baturi kam ala bedda ko ka wari ni ka faranyo ka ta ala ko tanaye c'est pas comme ça o tere funa ngani ku islamia kono mais Abdurrahman bin Auf sebi tum Madina domi doro me ba kuna Abdurrahman bin Auf be tum Madina domi doro be kuta wala kira de yani Sa'd bin Rabi'a ke bal mamay islamia bal maya Sa'd bin Rabi'a ko ma kunaya ala kira ko kone ni ka ke bal mamay anga ta so mutara ako nga sofle so ya beje dumini yanje diu yanje ako men ne ka nafolo mina daka klafla me kelendi me kelenta musofla bembolo munu sigi min kadi yibo fo bo furusa o be filiasi o be lida sigi no ka lida da fara iba fu ako Sa'd bin Rabi'a ma tuguda ko ala ka barka di ka dula ka barka di musola ka barka di ka nafola sugu jirana silame sebekela ni ne te se kan jigida eta ka ni fana bi doke atara sami da yeleme mami abora nogola de ko bita yeleme ka yeleme ale ya jatige ere dan warla ka sahaba be dan warla mamu banya mafla Abubakar ni Usman na borola anyona te sahaba wala na fola sebege ni makera anga funa ngani jolbe sukono warbe ga so silama ma ko glana fola ali Quran faktu te ga sara misibula kanye ya de ne ko infam suko commerçant be ga na misiri kele marke o ay ni faktu tonema a gisara na Quran sara o tonema na micro chena ay wele ni tapi korola ay wele ite ko keo me telephone wa kemeta bisanga di muso do mo est-ce que warta roya wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura mamun bi alaka na folo chien ka do dozira fe minda dozira ko lu shaytana balmo ko shaytana dun kera alama fitri wale ni fana tugura shaytana ya fitri wale de aw islamia funa kenundi adoni bi da aw de kola nunu ya donita nya chefaru tawfika don ba aw tawfi Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas turjuman al-Quran Abdullah ibn Umar abam blango Abdullah ibn Amr ibn As Abdullah ibn Amr ibn al-As ko domi ngacha kontane ne Quran faranyon ka chukele ka kalanga ba
nana fa ala ka ciba ye ko ala ka ciba ko hey ko kacha pesrani korla e kana dese ake kalo shekeli ay mi fa ala kira ala mere ako ya rasulullah da'ni astamtiu bi quwwati wa bi shababi ako ala kira sabali sa to nga funangeni ya jabosa usa ay kuma mere ala kira sabala to nga funangeni ya jabosa ni qur'ane kala ni nafla sele bishiga kala te digina ko funangeni ya de mba jabo yani nga koro ha ja funangeni ya bi jabo ni nafla sele jabi jabo ni qur'ane kala ni jabi jabo ni ala sago kelini ngaon tabi kata shiga donc boîte de nuit la o ta jaboli ikuma nan fe chanto isa che na koroba la islamia ka o te koroto ko isa ata koroto ko de ni yere kabur ko no iwado ko koroto ko ala kiranto nganga fanga jabo nganga funangeni ya jabo ni ala koy o ba ira funangeni na bi jabo ni ala koy kira ba makulla kalo kele ba koy ako sabali kira ko bo meji ni ye kana kilitana akwala ka chiba mali ni fe alibi atonga funangeni ya jabo kira ko hey mina ni ye kile wolo flana akwala ka chiba mali ni fe nto inga funangeni ya jabo kira ko ntete maka ajini kile wolo flana ndola kuna muru korola ko wallahi ko ala kira mi fo ko don kumala ko na le kuma so ka ko be dese même ma bobe yoro mina ko ikono o e fen fly arab ko khuzu min al a'mal ma tutiquna fa inna allah la yamallu hatta tamallu kira ko nabe baraw baraka dinela abisimina ayoke aka sini nyesi ibe kan kebe eske ni kon la ibina si ayo nyesi parce que awbe bato mi ke nan nege mabo awla negati wala la ma ya ka da se ko dama o ekele ya aflana même mi fo ka farao ka ala kira kile funangenu kungu ka funangeni ya jabo ni ala kodi mais on be funangeni ya jabo ni ala kotay akoro masuri mu yebi wa iba ibe budon la do tam moto ti o wala masjid no obli o ya le ka funangeni ay boy baganya do moto bolto ba ta doro kachu kagla ka ta kachu o be min boy fanga ere lay go don jate minega billahi ala nga megani shaw ga ya fama anga megani shaw ni tuwa ga megani shaw koro chogo ti kile tuwa bu fe giri de bi fen beta ma nga megani shaw ay na nga muteta aba duru ko abi to mo de tala ko bi ma nga bo ro se fini abo edu oludun tay jaagu yo be balala e bi balo moto tali bi balo la moto tali bi balo la do ba shi be ke moto ta e ba tali mi ke ka koro ta nge fanga de be ka ta o bi to la hein ati to la ka fara donge fu balani fo jinaya klomi droguta tabami koni de funangeni ya jaboli wallahi abdullah ibn amr fle ka fanye pala kra ka to ale ka funangeni ya jaboni qur'ane kalan ka jingi gendo ngodo chen kele shukono ko de bato o de ya to ale ka funangeni bi jabo kana fla sedinai ya rabb ala ka kini mandam an ala jana kunu nin dine indoni daran funangeni kuna damina na laba ma fala mun dona dine kono funangeni na nyu to fa yesa kila be fatu domina dine kalfa funangeni ma ay keleke den laba min lambe ku bla ka ta kele rola aya nyama ke usama ta kunzidi santan shegi keleke den nu tiala abubakar bala umar bala usman bala ali bala sahaba nyama bebe kele kono ma aya nyama ya di jonima aya di usama ta kunzidi ma don ma ko koy wala kira fatu to be fe ka jira ni dine adoni afanga atali o be funangenu ka a hakila nyuma o be bo chokoroba wala ka taw chokoroba de be hakila nyuma na on de be baraka mena man chokodo islamia jubu be kasana kanyine dine re fora mamina o be kuma jubu da ko segere terrorist extremist da ba ko ni lawa be ke fatoy ko ina daga ala ko yela a ke fatoy muna kira ya disafla famu fo kira ko sallallahu alaihi wasallam abeka irana anga don ka fo funanteni edi kan ki jija ala kula sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhill akra ko ma jamakul wolo flan la haralu be sigala kala rusuma apa folo nyema cleaning ay min daw ka ko funangeni min balola ala koka funangeni na balola
aya sebo diɲɛ mana ko bɛɛ la i t'a ye dɔnkɛyɔrɔ la i t'a ye concert kɛyɔrɔ la i t'a ye boîte de nuit la i t'a ni muso ye ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya b'a la i t'a ye gulɔ min na i t'a ye taba min na i t'a ye foyi la a ka diɲɛlatigɛ kɛra ala ko ye n'i b'a ɲini misiri conférence kɛyɔrɔ ala ko kɛyɔrɔ ko lahara don n'o o ye muso furu ka fatu o cogo la ko ala bɛ maloya k'a ɲininka ala t'a ɲininka mɛlɛkɛw bɛ accueil de k'ale la ka taa bila larusi suma la ni kiri tigɛla u b'a guider ka taa alijinɛ a t'o ɲini sa a k'a sen bɔ fɛn bɛɛ la ko o de ye nin yɔrɔ la belebeleba ye o kɔfɛ kira y'a yira funankɛninw na ko aw ka wagati de ye wagati bɛɛ la valeur ma ye k'a kana to yen a ka taa k'aw dan dɛ o de la ko igtanim khamsan qabla khamsin fɛn duuru bɛ a tɔnɔ bɔ yanni fɛn duuru wɛrɛ ka na o b'a tiɲɛ a y'a daminɛ ni min ye shababaka qabla harami i ka funankɛniya a nafa bɔ yanni kɔrɔ ka na n'a fɔra i k'a nafa bɔ dɔnkɛ tɛ dɛ ala kira k'i k'a nafa bɔ ni ala ko ni jogo ɲuman ni ala sago kɛli ya rabbi ala k'an ka funankɛniw kanda ka di an ma ala k'u bila sira ɲuman kan ala kira ka funankɛniw balola lahala min na ala k'o sira ɲuman don an ka bi funankɛniw kɔrɔ ka tila k'a fɔ association islamique ye u k'u janto funankɛniw na a y'u gɛrɛ aw la ka d'a kan funankɛniya ye fatɔya de adamaden n'a bɛ funankɛniya kɔnɔ fatɔ don a ye tɛ fɛn kalama mais n'i y'a wele k'a guider vraiment i b'a bɔ a ka fatɔya pour que k'a jigila ko fatɔya don o bɛ kɛnɛ kɛ o ko funankɛni dɔ taamana fusa ka taama ka na i sigi ka na i jɔ ala kira a ye kuma min fɔ kabako don a ko ala ka ci ban n nana i ka diɲɛ di an bɛ taa jinaya kɛ dɛsɛra n yɛrɛ la n y'i yɛrɛ minɛ dɛsɛra mais n bɛ fɛ e de ka n bɛ fɛ ka jinaya kɛ bi mais e de bɛ ordre di n bɛ taa kɛ fana y'a dɔn ni fatɔya tɛ nin di fo parce que hakili min b'olu la ni min t'i kunna dɔrɔn o b'a kɛ mais fo mɔgɔ ka sɔrɔ min b'u bilasira kira ko a k'a sigi a y'a sigi a y'a ɲininka a bɛ hakili to ko ni mɔgɔ min ye jinaya kɛ n'i ba ye k'o ka di yan a k'i balimamuso don ko ayi a k'i tɛnɛmuso don ko ayi a k'i dɔgɔmuso don ko ayi a k'i denmuso don ko ayi a ko ne tɛ fɛ mɔgɔw ka k'i ta ne k'a fɛ ka taa kɛ mɔgɔw ta la est ce que o ye laadiriya ye hɔrɔnya bɛ sɔn ma ko tiɲɛ na ko hɔrɔnya tɛ sɔn ma ko dun ko ne ka diɲɛ di n b'a di cogo di ko ala kɛra dugawu kɛ n ye sa y'a ye rasul ye dugawu saba fɔ a ko allahumma ghfir dhanbahu wahdi qalbahu wa hassin farjahu dugawu saba allahumma ala اغفر ذنبه من جرم بيافا وحد قلبه الدسكون كان يقابل على كاسرا جمانكا وحسن فرجه أكم ما يمي مساكا كروش جلالا فوق تاسا كان جنا قبل أما ميري جنا فوق تاتا لاكا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد عباد الله فشريحة الشباب هم أكثر من نصف المجتمع ولا شك أن هذا العدد يستحق من يخاطبه ويحادثه ويتعرض لقضاياه بصورة خاصة ويوجهه التوجيه الصحيح ويأخذ بيده إلى الطريق المستقيم. وإليك أخي الشاب هذه التوجيهات والنصائح من أجل بناء حضارتنا الإسلامية. بل موقفنا جميل ني جمانا ديتا كلان روف لايف funangenu kacha clan flana yiko abina folu de ni ya class abay be sabana imay do anga ko do ko occidentaux be kan kele kan kiliya muna parce que ko anga jamana jinu kacha olu be yem ci borobo wi uma plan ko den jamana na soro am ba kayo olu be ka dabla na am ba kare yoro ni watini muna be ka woloblan ni sabanu be kan kaketa kana ke kelingile blem amba nyina la fa kana ke kelingile blem anga damne sabala ga yere sa nubu tajo ka jo anda ti jode funangenu chaya anga jamana kono de bi jamana kono la mais ko fendo de bi wajibi yanka angu kidedi angu blasera anga mutu ayu weli ayu gerawla les associations islamiques aya janto funangenu na mo mo me kala orawla aya janto funangenu la dans les universités aya janto funangenu ama faka fenwara fu yu janto façon
ka jamana kan ka ke jamana de mo ka ke ala mo ka ke dine mo la dili kan tan fle ana ko do no ya la dili kan tan fo recommandation du funangani be ka bla mir la ka baraka na afolo folo mi ala shab an ya'rifa dinahu wa yamtasilahu fi suluki wa amali ka bi islam funangani be fe iki ka dine ni ka don kele ni ka dine do donia ta bode ka pratiquer ka dine in pratiquer aka yi jugol aka yi ka bara iki ka dine don aka yi jugol aka yi ka bara ala kira tilela ni funangani min tubira maganga kuma don ka tubira jugol la abe mana ko aba be da do ba fo kiski ni fana ma fara Muhammad ga jama parce que avec ayere mina na sane o bayira funangani ni e dine mine ka ba e man ka e mana ko ke rola e ko ke dine mo ete misri bla nga e ma belotige bla e ma quartier bodda bla e ma dam bodda bla a gerana de un sigle do ni messi tu sigle fana bu chala bi yela ba tege ti nyon tege ina na ene se dala ko e ma ne fa misri la do wa ay yira misri la nga sigana bi ani ngoyina de Umar bin Abdul Aziz klela kutara glomina mineka glomina utaru mineka polisi munu taru mina unana we mo kala ira ko a muminu ganya mo ko ni tala ni shune ira ko ba ko ga e bugol damina wala mu ya shune se glomina o kare kare ko mo ta fe ga jiri min didu ni shutara yo jugoro ko e malo ya otma la islamia funangani ki ka dine do donia do rontere akayi jugola akayi kewale e fen fola min ni no fe aflana ثانيا على الشاب أن يعلم أن أمته هي خير أمة وأن هذه الخيرية ثابتة لها ما دامت متمسكة بدينها كو فنانغن أو كدالا أو بالدين من أنو إسلامية دين أو دين يقولون تدين دين تسلامية كا سلامية دي كفسة دين بي على كلام مانتويا دي كفسة مانتويا بي كم ما أنتو فالير صرفا كتا صرف على كل بامبولو إيه على كلام مانتويا بيشي باركم على كلام مانتويا بي إلا أتيلاو e mugo tigine e ala kram manto messi be jige e dishila ibi shiga yala chew no fe jagarta sabe ette ala kram manto alni ya ette manto nyumay fusamantia min fora ala kram manto ya ital ala kram manto ya fusamantia be soroni ala kodi ni bora ala ko kono e bora amal ma sabana mi ala shabi an takuna himatuhu ba'da islahi nafsi islahu al-akharin fabi ni funangani kelengelen befe ere dine famu kaba iya famu alhamdulillah ala limania de bika barake ko te wasake ma wara wele kan e ya famu tabo afo ma wara wele kan ke sababu nyuma kana ni ma wara silama ka juruban kelengelen be kana ni dine famu yere ka ma wara wele sayyidina Bokar Sidiki ko ala karama domina ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah atara kati chesri anana ni cheduru yorobe cheduru anana no yorobe Usman ibn Affan alena ni Zubairi alena Talha Sa'd ibn Abi Waqqas alena nai Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah alena nai Islamiyat cheba alena nai eka dine famu tabo fi fanaka modo weli ananina imi ala ash-shab an ya'rifa mali watanihi wa ulati amri min al-haqq iga funangeni ka jamana ka hake mi kana ki kan udon ani ka jamana nyemo ka kli ka jamana ka ladire ka jamana ki ka jamana kan ka jamana nyemo kan nu kala nyeni kala wi wa atiiu Allah wa atiiu rasul wa uli amri minkum jamana nyemo mu ye nyeni ke ka sirani manta ka kle ka ladriya u demeni kera ka wajibi ko ngai kana son silama jugu ke mine e ta ke jamana chila ke utiliser ko jamana chila e de contribuer jamana chila itajo vraiment wa fin mi ma funa ngani kana ke aduruna ala shabi an yakuna daima al-irtibat billah ka be ni funa ngani fe ini ala che relation glap mabe selu ni shum fin ala ko bi ke woro to go tigla mo munu me shetana no kana to go lu e de la harati boloki kafiri aworona mi ala shabi an ya'lam anna qudwatu haqiqiyya muhammad rasulullah ko funangani ka don ale kan ka ma min la dege je be ka to go tigna ke wala bela ya ala kira kele non sallallahu alaihi wasallam diga ka ala kira la dege bayi ga je fin bela
أول فلان على الشاب أن يحافظ على رجولته ويتجنب كلما من شأنه أن يضعفها من ميوعة وتكسر وتشبه بالنساء. Kwa benini funangani fe ika cheya iki jatu ika cheya kana su ika cheya ka cheyi bolo ika cheya yembe kani bobe nyoni musowi funangani mana kundigi ka ba ki kundigi ka ta fe usiri ka muso ya ko ke e ma ke muso yo waso ni ika cheya wa cheya fanga mimbila fa mo cheya kanoke globi ma ka cheya fanga ba ni mo cheya ngame e cheya ba ala idaki ka cheya ma fanga tigidi Yavo mado jigi bida manika ali kelena meni mami doroguta est-ce que fanga bi yela dlomi bi fanga ba doroguta bi fanga ba jina bi fanga ba ika force min bila a réserver a maraka bla ika seka jamana de mena ika silamaya de ma fi kata ma fata ka ma fare e seka dine ndeme en fle wajul lan de dine de menia hein mo fa bien kele wore bien séminaire ba molo chini an bɛ si ka minɛnw garder mɔgɔ faga b'o la i ka force bɛ se k'i to i ka ala ka diinɛ dɛmɛli min kɛ an balima a wolonfilanan an bɔr'o la seekina o ye ala shabi an yasbira ala mashaqqati Allah wa tarki al-ma'siyah funangɛniw ko fɛn seekina min bɛ ɲinaw fɛ a ye sabali fɛn fila kan a fɛn fila ka gɛlɛn dɛ nka diinɛ tɛ ɲɛ n'o tɛ dɛ i bɛ sabali alabato kan ka sabali ka ala kota ye ka to ye ni sabali fila ɲininen don bɛɛ fɛ ni ma sabali tɛ se ka ala ko kɛ dɛ ka wuli ka bin si dilan ka na fajiri la ni sabali tɛ o tɛ se ka kɛ dɛ i ɲɛ bɛ walimuso ɲuman na a kuma duman b'i da la ka a hakili yɛlɛmɛ ka ala kota k'a la k'i yɛrɛ minɛ k'a ye k'a to yen ni sabali tɛ o tɛ se ka kɛ dɛ wal asri inna al insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw بالصبر سبلي دبات عم بسيجا كونه أقنطنا على الشاب إذا أراد أن يروح نفسه أن يلتزم بالحلال ويتجنب الحرام فنانجني مما يكبي يرنينجي كي يرنينجي حلالاي كلي يرنينجي حرامي مسوكرو مسوفو كلي يرنينجي والدين دوي حرام سراك وماي مما يكبي مزيجي لامه مزيجي نما لامه مين بيفارفونا بيبراجي سرو وده قرآن أيوة ليس منا من لم يتغنى بالقرآن كلا بقول مغتان دويني مغامي ما كان مسري القرآن كلا كأجني مغوك كونتان إيه مزيك جميل لما جيه كونو مين قدي كتبه القرآن كا وبيا بالا مبي براي سورة يدسكون بنور يربي كونتان أو ما يدونغري دور لما يربي كنديني هو بيكي ديني هو يتشيه شيء ما يربي كمولو كمي كبينه أدو يلا بيكي ديني تا كامي azaro kambo me beka mo foka do nyona e mimi ka foy kulo bala ngo bena fi re wo shi medona ka kli manda do be ki ko chaya allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak ni do wi chare amina do wi sebe ka dal mami aba sebe ka be français na arabu wala ka dawo اللهم اكفني بحلالك الحرام الا وسنك حلالك كويك حرام تورما واغنني بفضلك عن سوى الا يكف سمتيا ديا يكن كاريك وما كو مامي تي علي اتنانا لبان بالمو وعلى الشباب ان يكونوا حذرين من الافكار الحدامه مريم بك اساسا كفنان اتشكو دوالا ويلي كلا دو بكنا حتلا دو بولا بافوي كاكا تشكو دوالا ni mami aka hakila fi ki dame karamo munna dame don bagam munna hakila blaw koro ka say fayin tane ko ni bitane don bitane donc atigi ba ani ala ta danyo moro kane ala kra ta danyo ka kuma fi sababa ni buta ni tara weleli keram beno ti rasul jana mena ala kra sallallahu alaihi wasallam ku du'atu ala abwab jahannam ko welel kala do bina bo jien labana ku bu to janeme kamuna ka wele ka tala ka dinema ngolu be ka wele ka ta mima abtana we janeme na man labahu khadafu fiha ni mami udal ni mami ka wele kan jabi bi fili janeme ko ban nubi ya ni de beta ni taru no ila bay janeme karamo ko baw nyinga munu be ko nyedo munu ye ko sege
munum be ala kola te bien kola te to kola te wor kola te place kola nyiringa wa fi a min de chenere kira ma kata de ta kira tanga ta kira tano laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana itna tugu machino kata me alaka ambalmo fi awi afama ko nyaya nandu la kuma to la fa fa wala wala do labam be ke alaka sawo nyuma kan afuna ngenu alaka sawo nyuma kan afuna ngenu kuna ngana ya chesiride billahi jamana shima bonno wala fa funa ngenu do bonno wala jamana be e ka je jamana beta min bora ndogola fi ka ta sura funa ngenu alle risi wala jabi ka min na fangala cewra wada dem sen ne ale be risi jamana bonno wala sa ha ne turki la jabi me fangala cewra wada dem sen ne aga ministre be dem sen ngone ministre turki ministre doka e fin kala nya aka vi kala doctorat tan le bawo doctorat tan kantan spécialité aya akeme ka spécialité que domaine tan doctorat tan ashini shite kele doctorat tan mo wakeli ha we sebe kala ha al kele de bol fo ngabela tanier français fo dam na jiti la fia maman ouais c'est vrai il faut faire comme ça il bina foi tibo al maîtriser doctorat tamben bul avec la façon et te foi la to kan voilà ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله